السلام علیکم ممبرس، گل خاردار فاطمہ نیازی کی قلم سے ماخوذ اس کی دوسری قسط کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ یہ کہنا کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ تو کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ کیسے لگ رہی ہے یا دوسری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں، اور پلیز کمنٹ ضرور کر دیا کیجیے، کیونکہ اس سے حوصلہ ملتا ہے اور کچھ نہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے اور کون کون نہیں ہے۔ تو باقی سب کی بھی فرمائشیں ہم لوگ ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں، حالانکہ باری کچھ کی بنتی ہے، لیکن جیسے آپ کی فرمائش ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں اور آپ کی فرمائش کو پہلے کرتے ہوئے اس ناول کو پوسٹ کر دیتے ہیں۔ تو چلیے اب اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ نمیرا کی بالکنی کے عین نیچے پھر وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہاں گاڑی پارک کرنے پر پابندی تھی، لیکن کبیر اپنی کار اکثر یہیں پارک کرتا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے نمیرا کے فون اٹھانے کا منتظر تھا۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ نیچے کھڑا ہوں، آ جاؤ۔ اس نے دوسری جانب سے فون اٹھائے جاتے ہی کہا، اور چند لمحوں بعد وہ شال لپیٹے اس جانب آتی دکھائی دی۔ کبیر اسے دیکھے گیا، اس کے دل کو عجیب سی راحت ملی تھی۔ اس کے سانپ ڈھیلے پڑے اور وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ گاڑی کے سامنے سے گھوم کر فرنٹ سیٹ کی جانب کا گیٹ کھول کر اندر بیٹھی اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ کبیر ہڑبڑا گیا۔ کبھی اپنی کھٹارا کا دروازہ ایسے پھینک کر مارا ہے؟ کبیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیوں ماروں گی بھلا؟ یہ تو تمہارے ساتھ ہی ہونا چاہیے، تمہیں اندازہ ہے مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے تم پر؟ یہ لو۔ کبیر نے ڈیش بورڈ کے کیمرے سے پستول نکال کر اس کی جانب بنایا۔ مار دو مجھے، کبیر نے لاپرواہی سے کہا۔ مرے تمہارے دشمن، فضول باتیں مت کرو۔ وہ ایک دم ہی تپ کر بولی۔ گانے سے چھین کر واپس اندر رکھتے اس نے اس کے کاندھے پر دھب بھی لگا دی۔ میں نے میل کا جواب دینا تھا، مجھے ریکور کر کے دو۔ تم نے ٹریش کین سے بھی ڈیلیٹ کر دی ہے۔ وہ منہ بسورے کہہ رہی تھی اور کبیر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ انداز میں تعجب تھا۔ تم تو جیسے تڑپ رہی ہو اس میل کے لیے، خفکی سے بولا۔ یقین کرو کل رات سے تڑپ رہی ہوں، چین کی نیند نہ آئی مجھے ساری رات۔ پورا دن کام کا میرا یہی سوچ سوچ کر گزرا کہ میل ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ پھر خیال آیا کہ تم جتنا خرافاتی دماغ رکھتے ہو اسے ریکور کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولی۔ کبیر خاموش سا اسے دیکھے گیا، اس کے اندر تک سناٹا اتر آیا تھا۔ ایک میل کے ڈیلیٹ کر دینے پر اتنا تڑپ رہی تھی؟ واقعی وہ نہیں سوئی؟ پورا دن ہی میل کے ڈیلیٹ ہونے کا کام کرتی رہی؟ کیا وہ میجر عمر اس کے لیے اتنا ضروری تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے وہ میل چاہیے کبیر۔ کیا تم سن رہے ہو؟ لازمی طور پر وہ مجھے میل چاہیے، میں اس کے دوبارہ میل کرنے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کبیر نے کچھ کہے بغیر لیپ ٹاپ کھول کر اپنے بھیجے ہوئے لبوں اور شکنوں بھری پیشانی دیے تیزی سے بٹن پریس کرتا رہا۔ نمیرا سینے پر ہاتھ باندھے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ اس کا اپنا مزاج بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیا تم نے آج میرا شو دیکھا؟ نہیں، یوٹیوب پر دیکھ لوں گا یا رپیٹ ہوگا تب دیکھ لوں گا۔ پتہ ہے دوبارہ کب لگتا ہے؟ ہاں، دوپہر 4 بجے، کبیر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ نمیرا اسے دیکھے گئی، لبوں پر دھیمی مسکراہٹ اتری تھی۔ ارسل ٹھیک کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ لفافہ کھول۔ کبیر نے گردن اٹھا کر اس کے دیکھا۔ اس کے سوال پر نمیرا بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تمہیں کیسے پتا وہ لفافہ کھول ہے؟ شکر پر لکھا ہے اس کی۔ خیر بتاؤ کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں؟ کہتا ہے تم میرا سٹاکر ہو، اس نے لب دباتے شرارت سے کہا۔ ہاں ہوں تو الحمدللہ، کم از کم لفافے تو نہیں کھولتا نا، چوری چھپے جا کے سیاستدانوں سے تو نہیں نہ ملتا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا اسے پھر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اور ویسے بھی مجھے تمہارا وہ واحد بہترین دوست ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ تمہارے حوالے سے ساری خبریں رکھوں۔ اسے جاسوسی نہیں کہتی، نہ ہی اسے سٹاک کرنا کہتے ہیں، مجھے صرف فکر ہے تمہاری۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کے بات ختم کی اور لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر کھائی سے کہا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔
लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने सोचा हम साथ डिनर करेंगे, आइसक्रीम भी खाएँगे। हाँ, हाँ, आइसक्रीम खिलाता हूँ मैं तुम्हें इस सर्दी में, ज़रा-सा सब्र तो करो। गर्दन इस बात में हिलाते तंज़ी अंदाज़ में कहते उसने गाड़ी रिवर्स करते पीछे की जानिब देखा। नुमैरा ने उसके झुंझुनाए सुर्ख चेहरे को देखते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। 100 नमूने मरे होंगे तो तुम्हारा जन्म हुआ था, वो ऊंचा बड़बड़ाई, जिस पर कबीर ने बगैर किसी तवक्कुफ के फौरन कहा था, लाख अकल के अंधे मरे थे, तुम तब पैदा हुई थी। वो झले बुने लहजे में कहता गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज लैंड हुआ तो घड़ी सुबह की 11 बजा रही थी। स्याह लॉन्ग कोट पहने बालों को उसने ऊंची पूरी पोनी में मुकीद किया हुआ था। उसने एयरपोर्ट से बाहर आते ही टैक्सी की तलाश में निगाहें दौड़ाई, लेकिन उसे हैरत का शदीद झटका तब लगा जब सामने ही मेजर उमर एक स्याह कार से टेक लगाए खड़ा दिखाई दिया। स्याह जैकेट पर ऊनी टोपी पहने वो सांवली रंगत लेकिन पुरकशिश नकूश का हामिल था। घनी मुच्छें और नफासत से तरशी हुई दाढ़ी सीने पर बंधे हाथ खोलते उसने उसकी जानब देखा तो दोनों हाथ हिलाए। वो मुहसिब अंदाज में मुस्कुराती उसकी जानब बढ़ने लगी। वो जो ही इसके करीब पहुंची तभी इसका फोन बजने लगा था। इसने फोन की स्क्रीन पर निगाह डाली। स्क्रीन पर चमकते के हर्फ देखकर उसने ठंडी सांस भरी और फोन यस करके कान से लगा दिया। हाँ बोलो, तुम कहाँ हो? अभी अभी कोयटा पहुंची हूँ, उसने कहते हुए मुस्कुराते हुए अमर की जानिब देखा। कहाँ जा रही हो अब? दूसरी जानब लहजे में फिक्रमंदी की झलक थी। मेजर आए हैं, मेजर उमर आए हैं मुझे पिक करने। उसने लहजे को धीमा रखा। क्यों? वो क्यों आया है तुम्हें पिक करने? तुम इसके साथ नहीं जाओगी नुमेरा? दूसरी तरफ वो भड़क उठा। नुमेरा को यकीन था इसकी स्पीकर से उभरती आवाज उमर सुन चुका था। उसने दानिस्ता तौर पर उमर की जानब देखते से ग्रेस किया था। मैं तुम्हें होटल पहुंचकर कॉल करती हूँ कबीर। कौन से होटल जा रही हो? टैक्सी से नहीं जा सकती तुम? जहाँ हम आखिरी दफा रुके थे, उसने तहमुल से कहा। होटल पहुंचकर मुझे कॉल करो, कबीर ने हदायत दी। ठीक है, उसने जवाब दिया। और ख्याल रखना अपना, एहतियात करो, वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम लड़कियां, फौजियों से तुम लोगों की लगन। सारे फौजी हीरो नहीं होते नुमेरा, वो जैसे बेबसी से घिरा कह रहा हो। नुमेरा ने कुछ कहे बगैर फोन काट दिया। कबीर था? जी, वो शर्मिंदा सी हंसी हंसकर बोली। उमर तंजी अंदाज में मुस्कुराया। ये अभी तक नहीं बदला। वो कहकर मुड़ा उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। वो शुक्रिया कहती अंदर बैठ गई। आप तो जानते ही होंगे मैं और कबीर स्कूल में भी साथ थे। उमर ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। जी, ऐसे ही है, बताया था उसने। वो शुरू से ही ऐसा था, बदतमीज, बदलिहाज, जिद्दी और जुनूनी किस्म का। उमर के लहजे में कुछ था जो नुमेरा को चुभा था। वो बमुश्किल तासरात को लापरवाह जाहिर करती मुस्कुरा दी। और मुझे लगता है आपको उसने अपनी नाम नेहा जुनूनियत समझ लिया है। वो बोला तो लहजा कड़वा था। ऐसा नहीं, हमारी दोस्ती अच्छी है, नुमेरा ने सरसरी अंदाज में कहा। दोस्ती अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके शब रोज को काबू करने लगे। उमर ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई जैसे इसकी तायद चाहता हो। इतना तो आजकल माँ बाप अपने बच्चों को काबू नहीं करते। उसने मजीद तबसरा किया। वो हमेशा से मुख्तलिफ लड़कियों का शौकीन रहा है, यहाँ तक कि स्कूल के वक्त में भी कई लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। नुमेरा गर्दन घुमाए उसे देखती रही। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। एक दफा तो उसने एक लड़की को थप्पड़ दे मारा। मुझे उमर तब से ही अच्छा नहीं लगता जब उसने उस लड़की को थप्पड़ दे मारा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वहीं इसके सामने इसका मुंह फाड़ दिया। अपने घर के माहौल की वजह से वो अजीब सी शख्सियत में ढल रहा था, इसलिए भी शायद वक्त के साथ हमारे बचपन की दोस्ती में इतना बड़ा खला आ गया था। नुमायरा चाहकर भी कुछ न कह सकती। अमूमन ये खामोश रहने की आदत ना थी, लेकिन इस वक्त वो खामोश ही रही। आपको हैरत नहीं हुई? उसने नुमायरा को खामोश बैठे देखकर सवाल किया। हैरत तो हो रही है, मुझे मालूम नहीं था कि हम यहाँ कबीर को डिस्कस करेंगे। वो कहकर हंस दी। इसकी बात पर एक पल को उमर खामोश सा हो गया तो फिर कह कहा लगाकर हंस दिया। तो फिर बताइए ना, आप किसके बारे में बात करना चाहती हैं? वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए पूछने लगा। मैं बताऊंगी, वो सादगी से ऐसे कहती उमर को फिर कह कहा लगाने पर मजबूर कर गई। आप तो बहुत दिलचस्प लड़की है। वो हंसी पर काबू पाते मुस्कुराते हुए बोलो। और बहुत खतरनाक भी।
اس کی بات پر نمیرہ دھیرے سے ہنس دی اور گاڑی کے پار جھانکنے لگی۔ اس کے بعد گاڑی میں سناٹا سا چھا گیا۔ دونوں نے خاموشی کی طبیعت چادر اوڑھ لی تھی۔ کبیر نے افراتفری کے عالم میں جو پہلی فلائٹ ملی اس کا ٹکٹ بک کروا لیا تھا۔ اس نے کسی کو اطلاع تک نہ دی تھی اور بلوچستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران وہ کسی نمک کے مجسمے کی مانند ساکت و سپاٹ بیٹھا رہا، جس پر کسی تاثر کی جھلک نہیں تھی، لیکن اس کا ذہن کسی تیز رفتار گھوڑے کی مانند بھاگ رہا تھا۔ سوچے سے مختلف اشارے اور خدشات کی بھینت چڑھا رہی تھی۔ بلوچستان پہنچتے ہی اس نے کسی چھلاوہ کی مانند تیزی سے ٹیکسی کو روکا اور اس پر سوار ہو کر مطلوبہ ہوٹل کا پتہ بتا دیا تاکہ جلد از جلد نمیرہ تک پہنچ سکے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل کا فاصلہ 25 منٹ تک کا تھا اور یہ 25 منٹ اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ عمر کی طرف سے خدشات کا شکار تھا۔ اسے عمر کا یوں نمیرہ سے رابطہ کرنا خطرے کی گھنٹی لگا تھا اور نمیرہ کی اس غیر ذمہ دارانہ عمل نے اس کی فکر اور خدشات کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ہوٹل کے لابی میں قدم رکھتے ہی اس نے نمیرہ کا فون کیا۔ پہلی گھنٹی پر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ فون ملایا تو دوسری دفعہ چند سیکنڈز بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں کبیر، نیچے کھڑا ہوں، تم ہوٹل میں ہو نا؟ اس نے فکر مندی سے سوال کیا، جس کا جواب کئی بار خاموش رہا اور پھر بے یقینی سی آواز بھری۔ کیا تم نیچے ہو؟ تمہارا مطلب ہے ہوٹل میں؟ بلوچستان میں؟ نمیرہ شدید حیرت کا شکار تھی۔ ہاں، کبیر نے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ کبیر نے گہری سانس لیتے آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ اس کے پاس سوائے ایک بیگ پیک کے کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ منٹ یوں ہی ہوٹل کا جائزہ لینے میں گزر گئے۔ وہ آس پاس دیکھتا کچھ مطمئن سا لگ رہا تھا کہ سامنے سے نمیرہ آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، خطرناک حد تک کی سنجیدگی۔ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کبیر کے نزدیک پہنچتے قدرے سخت اور بلند لہجے میں سوال کیا۔ کبیر ایک پل کو سناٹے میں آ گیا۔ اس نے نمیرہ کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا، وہ نگاہیں ہی کچھ اور تھیں۔ بولو، جواب دو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم میری زندگی میں یوں دخل دینا کب بند کرو گے؟ تم نے کس کی اجازت سے میرا یہاں تک تعاقب کیا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی میں ہر عمل کی تمہاری مرضی کے مطابق چلوں گی؟ وہ اس پہ بری طرح چلائی تھی۔ کبیر کی آنکھوں میں افسوس اور حیرت نے ایک ساتھ غوطہ لگایا تھا۔ اب چپ کیوں ہو؟ کوئی جواب، کوئی وضاحت؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ میرے باپ ہو، بھائی ہو، یہ شوہر ہو تم میرے؟ کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ اس نے کبیر کے سینے پر دباؤ دیتے اسے پیچھے کو دھکیلا تھا اور اس کا یہ عمل اس سے 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری اور اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھے گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ آنکھوں کی نمی چھپانے کی خاطر وہ سر جھکا گیا تھا۔ نمیرہ کو اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ یا آس پاس وہ لوگ متوجہ ہوئے کھڑے جو سن رہے تھے ان کی موجودگی کا کہ اگلے ہی جملے میں سختی اور غصے کا عنصر قدرے کم سا ہوا تھا۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلے جاؤ اب، وہ سنجیدگی سے کہتی پلٹ گئی تھی۔ کبیر نے نگاہیں اٹھائیں تو نگاہیں سرخ اور پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے آنکھوں میں مختلف تاثرات لیے اسے واپس جاتے ہوئے وہاں سے دیکھا تھا۔ اگلی صبح گزرے دن سے زیادہ سرد اور خشک تھی۔ وہ نیلی جیکٹ پہنے، دونوں ہاتھ جیبوں میں پھنسائے ناک کی سیٹ میں چل رہا تھا۔ آس پاس وردیوں میں ملبوس فوجیوں کے علاوہ دیگر لوگ بھی تعداد میں زیادہ تھے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے اس میدان کی جانب بڑھ گیا جہاں آرمی کیمپ لگا ہوا تھا۔ میڈیا نمائندے سمیت کئی اہم شخصیات وہاں موجود تھیں۔ سرکاری گاڑیوں کا ایک ہجوم ایک جانب کھڑا تھا۔ اندر ہر ایک چہرہ پرجوش اور مشتاق دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں نیزہ بازی کا کھیل تھا تو کوئی شوٹنگ کی جا رہی تھی۔ ایک جانب ریسنگ ٹریک تھا۔ اس نے سن گلاسز اتار کر گریبان میں اٹکاتے اپنے لیے جگہ تلاش کی۔ مناسب مقام ملتا ہی وہ خاموشی سے وہاں جا کر براجمان ہو گیا۔ اب اس کی نگاہیں نمیرہ کی تلاش میں تھیں۔ وہ سارے میدان میں گھماتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، دل کی اداسی اور درد اپنی جگہ، لیکن وہ اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے ہنوز اس کی پرواہ تھی اور وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس سے کچھ دور وی آئی پی سیکشن میں صوفوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی ہوئی دکھائی دے دی تھی۔ سبز رنگ کا کوٹ پہنے، آنکھوں میں سن گلاسز لگائے وہ سلیقے سے تیار تھی۔ گھنگھرالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمر اس کے برابر میں تھا اور دوسری جانب ریٹائرڈ بریگیڈیئر امتیاز تھے۔ تعجب ہے، کب کس پہر یہ دوستی ہوئی مجھے تو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے ذرا آگے ہو کر بیٹھے عمر کی جانب دیکھ رہے تھے اور اس کی بات پر عمر زمانی انداز میں مسکرایا۔
नुमैरा ने जरा सी गर्दन घुमाकर उमर की जानिब देखा और मुस्कुराई। बाबा, हमारा तारा पहले भी हो चुका है। चंद एक बार सरसरी मुलाकात भी हुई थी, काफी दिलचस्प रही थी मुझे नुमैरा। समझ लें, मौके की तलाश में ही था। वैसे ब्रिगेडियर साहब, अभी हमारी दोस्ती नहीं हुई। मैंने सिर्फ दावत कबूल की है। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर उन्होंने धीरे से हंसकर सर को खम दिया था। दावतें भी तो उनकी ही कबूल की जाती हैं जिनसे कोई ताल्लुक होता है। जान पहचान कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो भी हंसती। आप तकल्लुफ़ कर रही हैं नुमैरा, मुझे लगा हमारी दोस्ती होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने की दावत दी थी। ये भी ठीक है, ऐसे ही अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ होता है मेजर साहब। वो खूबसूरती से मुस्कुराई। उमर भी मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगा। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप, कब्ज़ा माफिया और बिल्डिंग अथॉरिटीज़ के खिलाफ। इसका अंदाज़ काफ़ी जतलाने वाला था, जो नुमैरा को चुभा था। मैं तो अपना सिर्फ फ़र्ज़ निभाती हूँ ब्रिगेडियर साहब। वो हँस दी। सुना है अगला टारगेट हम मस्कीन फौजी हैं। वो यूं ही सरसरी अंदाज में कहकर एक जोरदार कहका लगाकर हंस दिए। उमर इस पल खामोशी से बैठा सामने की जानिब देखता रहा। मस्कीन फौजी? कहाँ जनाब। वो बेख्तियार ही खिनखिनाकर हंसती थी। तस्दीक तो नहीं कहेंगे आप हमारी इस बात की? वो जताने वाले अंदाज में मुस्कुरा रहे थे और निगाहें इसी पर टिकी थी। तरदीद भी तो नहीं कर रही। सहाफी हैं, जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ नजर आएगी वो डालनी पड़ती है। सही, बहुत अच्छा काम कर रही है वैसे। शुक्रिया, शुक्रिया, ज़रा नवाज़ी है आपकी। वो हँसते हुए कहने लगी, शाम को फिर आ रही हैं ना आप? उमर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, जिस पर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट कदरे सिमट सी गई थी। ज़रूर, क्यों नहीं? वो इसकी जानिब देखकर खुशदिली से मुस्कुराई थी। जवाबन उमर भी मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी चमक थी। सर्दियों के दिनों की शाम जल्द ढल रही थी। अंधेरा छाते ही मौसम की सर्दी में बेतहाशा इजाफा सा हो गया था। हर तरफ धुंध फैली हुई थी। बर्फबारी के आसार का अंदिया नुमैरा को सुबह ही मिल गया था। वो ओवरकोट की जेबों में हाथ अड़से टैक्सी से उतरी। नुमैरा ने गहरी सांस लेते कदम इस जानिब बढ़ा दिए। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वो बासानी चंद मिनट में ही इस पूरे लकड़ी के गेट तक आ पहुंची थी। उसने गेट के करीब लगे बेल पर हाथ रखा। तभी हल्की हल्की बर्फबारी होने लगी थी। उसने सांस खारिज की तो मुंह से धुएं का मरगोला खारिज हुआ। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गेट खोलने उमर खुद आया था। आपका इंतजार हो रहा था मोहतरमा। उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, जिसे नुमैरा ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। यकीनन मैंने आने में देर नहीं की होगी। वो मुसाफा करते अंदर की जानिब बढ़ने लगे। नुमैरा ने धड़कते दिल के साथ निगाहें आसपास घुमाई। छोटे से लॉन में घने दरख्त थे। उसको अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। बिल्कुल नहीं, आज शाम के पहले मेहमान हैं आप। वो खुशदिली से कह रहा था। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। इसकी मुस्कुराहट में अजीब सी चमक थी। उसने गर्दन घुमाकर उमर की जानब देखा। वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। घर काफी बड़ा, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। वो जायजा ही ले रही थी जब उसे महसूस हुआ कि उमर मंजिल से ओझल हुआ है। उसने मुतलाशी निगाहें आसपास दौड़ाई, तभी वो इसे ट्रे में केतली और नाजुक से कप लेकर आता हुआ दिखाई दिया। आई हैव मेड आई हैव जस्ट मेड इट फॉर माई सेल्फ। वुड यू प्लीज लाइक टू हैव सम? क्यों नहीं? वो मुस्कुराई और वहीं एक सोफे पर टिक गई। इसकी निगाह घड़ी पर गई। इसने अपना फौरन फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करने लगी। उमर खामोश सा बैठा उसे देखता रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और हाथ में कॉफी का मग था। नुमैरा ने कप ना उठाया था। कॉफी जल्द ठंडी हो जाती है। मौसम बहुत सर्द है ना? उमर ने याद दहानी करवाई। वो सर हिलाते हुए इसे देखेंगे। वे सब मेरा ख्याल कैसे आया आपको उमर साहब? नुमैरा ने सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए पूछा। आपका क्या ख्याल आना है नुमैरा जी? आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि बंदा जल्दी भूल ही नहीं पाता। मुझे तो आप चंद मुलाकातों के बाद ही याद रही थी। अक्सर टीवी पर देखता हूँ। काफी वक्त से सोच रहा था राह रस्म बढ़ाई जाए, आखिरकार मौका मिल ही गया। कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि मैं बाकी लोगों से जरा मुनफरिद लगता हूँ आपको। उसने कहते हुए गहरी मुस्कुराहट लोगों पर सचाई। नुमैरा, जो मुतजस्सिस थी, उसे देख रही थी, बेख्तियार कहकहा लगाकर हंस दी।
उड़ती-उड़ती खबरें बड़ी खतरनाक होती हैं उमर साहब। मैं भी ऐसी खबरों पर कम ही यकीन रखती हूँ। आपके लिए भी मशवरा है कि ऐसी बातों पर तवज्जो ना दिया करें। चलें जी, जैसा आप कहें। इस खबर को कोयटा की ठंड में जमाते हुए नए सिरे से आपको मुतासिर करने की कोशिश पर ज़ोर दिया जाएगा। वो खुशमिज़ाजी से कहता कॉफ़ी के कप की जानब इशारा करने लगा। कॉफ़ी तकरीबन ठंडी हो गई है। उसने मुस्कुराहट समेटते हुए कहा। मैं कॉफ़ी फिर ले लूँगी। दरअसल निकलते हुए कॉफ़ी का काफ़ी बड़ा कप ही खराई थी। उसने मुस्कुराकर वज़ाहत की। उमर फ़कत सर हिला के रह गया। इसके तासुरात में गैर मामूलीपन उतरने लगा था, जिसे नुमैरा नज़रअंदाज न कर पा रही थी। खैर आपके बाकी दोस्त नहीं आए अभी तक? वक़्त तो काफ़ी से ज़्यादा हो गया। नुमैरा ने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा। आधे ही होंगे। वो मुस्कुराया भी ना था। अंदाज में रुखाई सी था। सुना है आप लोग भी किसी फैमिली के बिज़नेस का आगाज़ करने जा रहे हैं? हम लोग? उमर ने अपनी जानिब इशारा करते हुए सवाल किया। जी, किसी हाउसिंग सोसाइटी का सुन रही हूँ। कहाँ से सुन लेती हैं इतनी अंदर की बातें? मुकद्दर ने तंज़िया लहज़ा अपनाकर बोला और नुमैरा के चेहरे पर मुस्कुराहट डर आई। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई थी। बस, करम कह रहे हैं अल्लाह का, या बेबस लोगों की फरियादों का असर। वो गहरी सांस लेते अपनी जगह से उठ गई। उमर की निगाहों में चुभन उतरी थी। वो बैठा उसे देखता रहा जैसे कुछ बहुत गहरा सोच रहा हो। मैंने किसी और दोस्त को यहाँ नहीं बुलवाया। वो वहीं बैठे-बैठे ठंडे लहजे में बोला। जान गई हूँ। उसने भी सर्द लहजा अपनाते सीने पर हाथ बांध लिए। फिर भी इतनी बहादुरी, या बेवकूफ़ी कहूँ। वो तंज़िया लहजे में हँस दिया। बेवकूफ़ी होती तो ये कॉफ़ी पी लेती। कॉफ़ी ना पीना अक्लमंदी ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? यहाँ अकेली हैं आप, कैसे बचाएँगी खुद को? वो तन से मुस्कुराहट लिए अपनी जगह से उठा। नुमैरा का दिल एक पल को रुका था, लेकिन उसने खुद को सँभाले रखा। मेरी टीम मेरे साथ है, वो संजीदगी से बोली। आप अकेली आई हैं। अमूमन आप अकेले रिसर्च करती हैं या कबीर की मदद लेती हैं, क्योंकि लेडी नुमैरा का यही स्टाइल है। वो पुरस्कुन अंदाज में कहता तंज़िया मुस्कुराया। किसी पर अपने काम के हवाले से भरोसा नहीं करती। अपने मसले खुद हल करने की आदी हैं और आखिरी वक्त तक अपना काम और रिसर्च को राज रखती हैं, क्योंकि इन्हें तो शौक है बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े मगरमच्छों के तालाब में उतरने का। वो चुप से उसे सुनती रही। उसने चेहरा हनूस मुतदिल रखा हुआ था, लेकिन आंखों में नफरत और गुस्से की झलक थी। क्या होगा यहाँ कबीर पहुंचकर कोई मैसेज, क्योंकि इससे कबल कि आपका कबीर से राब्ता ही नहीं हुआ और यहाँ से किया हुआ मैसेज इस तक पहुँचा नहीं होगा, क्योंकि वो एक पल को रुका और लुत्फ़अंदोज़ हँसी हँसता अपना फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर नंबर निगाहें जमाईं। यहाँ नेटवर्क नहीं आते मिस। वेरी, वेरी, वेरी सीरियस जर्नलिस्ट। उसने हाथ मिलाते इस पर तंज़ किया था। वो कदम पीछे की जाने बढ़ाने लगी, अंदाज़ में तेज़ी से थी। इसके यूँ पीछे हटने पर मैं फिर हँस दिया। आप चाहें भी तो यहाँ से नहीं भाग सकती मोहतरमा। बहुत शौक है आपको हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जानने का। हाँ, बना रहे हैं हम हाउसिंग सोसाइटी। जिस कब्रिस्तान को ख़त्म करने जा रहे हैं और इसी जगह को आपकी आखिरी आरामगाह बनाकर वहाँ पर काम का आगाज़ किया जाएगा। और जिन बेबस लोगों की फ़िक्र यहाँ तक खींच लाई है आपको, इनको खबर तक ना होगी। वो हमारे दिए पैसों से नया घर खरीद कर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जिएँगे। इसलिए कहते हैं, इतनी होशियारी करें जितनी करनी चाहिए। वो गहरी सांस भरता अपनी जगह से उठा। नुमैरा का दिल बेइख्तियार डूबा। अपना मंसूबा उसे नाकाम होता दिखाई देने लगा। तो अपने नापाक गंदे अज़ाइम को ख़त्म करना एक इंसान को कत्ल करने से ज़्यादा मुश्किल है। वो ज़हर खंदा लहजे में कहती, एक झटके से कोट में हाथ डालकर अपना पिस्टल निकाल गई। इसकी तेज़ी पे एक पल को वो बुरी तरह हैरान हुआ, फिर ऊँचा कहका लगाकर हँस पड़ा। मानना पड़ेगा लेकिन मेरा बड़ी जीदार खातून है आप। शायद इसी दलेरी का असीर है कि कबीर खान। उसने वहीं खड़े-खड़े इसके हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल का जायज़ा लिया। इसके हाथ की गिरफ्त मज़बूत थी। ना कोई कँपकपाहट, ना कोई खौफ। तो वो कदमों का पीछे हटना इसका खौफ नहीं, बल्कि अपने अज़ाइम की तकमील का हिस्सा था। वो असहाय समेत उसके पास आई थी। मैं बड़ा पछता रहा था लेडी, बड़ा पछता रहा था कि छुई-मुई सी निहत्ती खातून पर अपनी मर्दानगी का मुज़ाहिरा करूँगा। कैसे करूँगा?
चेहरे पे अफ़सोस के तासुरात पर नुमारा इस्तफ़ाइया अंदाज़ में हँसती थी। आप जैसे लोगों में भी पछतावे का आंसर बड़ी अनोखी बात है। खैर, मामला टक्कर का है। ना आपका, ना हम का। मैं तो एक चीखती चिल्लाती, बचाव-बचाव करती यहाँ से वहाँ भागती लड़की को तस्वुर किए बैठा था। आप तो पिस्तौल मुझ पे तानी खड़ी हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अपनी बातों के जाल में मेरा ज़हन बटाने का ख़्याल काफ़ी भोंडा है उमर। बेहतर होगा मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस मामले का ज़िक्र किसी से नहीं करूँगी। दूसरी सूरत में मुझे तुम पर गोलियाँ चलानी पड़ेंगी। उमर सर झटकते इसी तेज़ी से अपना पिस्तौल निकाल कर इस पर तान लिया था।